परम प्रेमय श्री श्री ठाकुर मोर जगत जननी श्री श्री लक्ष्मी माँ परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा आज वर्षा आचार्य ठाकुर परिवार सभी समस्त जन मोर अनंत कोटि प्रणाम। उपस्थित मोर प्रिय पूज्य अध्यक्ष देवता धीरेन्द्र अन्यतम सहप्रति ऋतिक दादा बकुल दा मोर कर्मी सुनील दा गुरुभ्राता मातृमंडली छोट छोट पिला समस्त को मोर आंतरिक राय एवं जय गुरु। जहा हो आज यश जन्मदिन उपलक्षे भारतीय संस्कृति हिसाब से आम ये सत्संग को पालन करुचे। जदि आम दीक्षा नहीं न था सत्यनारायण पूजा करते तुलसी मूल एवं समस्त को डाकी पूजा अर्पणा करते। आदि आम इंग्रेज मान को फॉलो करते जो मैंने आमको शासन करते केस काटी था ये दुईटा भितर जोटा गोटे होता तो जहाँ भी हो ये जो परोक्षिता को बसई ये जो आम तार समस्ते एत लोक मिसिक तार आयुष वृद्धि विद्यार एवं प्रत्येक जो आम मागिले जे से दीर्घायु हो बुद्धिमान हो यहाँ हूँ सब बड़ कथा। जदि ये गोटे मडर्न सभ्यतार करते एकत्रित बसी के मंगल कामना डाका ही न था खाई खाना पीना हुआ पड़े जाता। तो जहाँ भी हो स्वयं नारायण सामने बसी आम जो गुण कीर्तन कले हूँ सब मंगलसह काम। तो आज सुनीता से आलोचना करते भल संस्कार बकुलजा विधान कहले ये दुईटा को नहीं आलोचना करी। तो जहाँ भी हो से दिन कौन जड़े इंग्रेज सी आसे प्रभावती देवी सी आम सुभाष चंद्र बोस माँ। तो से जड़े इंग्रेज आसी कहते जे मुझ तुम गोटे फटो नापी चाहे से इंग्रेज को कहते से प्रभावती देवी तुम मो फटो कहीं तुम नब से ना तुम विश्वविख्यात जड़े पुत्रर माँ तेणु तुम फटो मुझे नापी चाहे संगे संग प्रभावती देवी कौन कले रूम भर को पशिगले और जिते रूम भर को सी पशिगले प्रभावती देवी संगे संगे रूम भर पशिगला से ठाकुर फटोटा को मुंड रखी से मुंड रखिकिना से नहीं आसले आसला बेले से इंग्रेज जन को कहते मु भावुची बोधे यहाँ गोटे भद्र लोक आ फोटो तुम मुंड रखिक कहीं आस मुझे तुम फोटो उठेगा कथा मुझे फोटो मुझे ने से कहते टिके आगे कौन कहले विश्वविख्यात तुम पुओ मु तुम फोटो उठेगा चाहे मो पुओ विश्वविख्यात है कहीं कहाँ कहाँ को धरी मुझे मो गर्भ आनी से तो जानवा दरकार समस्ते विश्व सारा। तेणु तो मुझे मोर गुरु को मोर जी मत या मो मुंड रखिक फोटो उठे चाहे कदापि मुंड ठाकुर फोटो उठे ही ना से इंग्रेज जनक से ही प्रभावती देवी फोटो उठेकिना गला तार प्रभावती देवी गर्भ को भल संतान आसला कि गुरु चरण में चलवा जो प्रभावती देवी कहवा कथा गुरु विधान में मानवा जो आम भजन कीर्तन कले किसी हेनी ए नाचवा कूदा पढ़ेगा घरे से शाशु बहु झगड़ा घरे से बाप पुअर टेंशन से अधर्म से अकर्म से अज्ञा खाद्य खाଇବା हाँ कि ता छड़ा किसी हेनी सत्संगे जहाँ आम शिखिकिना जा निज जीवन चरित्र पालन करवा जेते पर्यंत निज जीवन चरित्र पालन न करवा आम जीवन सारा ठाकुर को गले किसी हेनी किसी ही परिवर्तन हेनी खाली ये जन्मटा खाली धरिकिना रहा खाली नामटा पाइबा एतिकिना रही जिते पर्यटन ठाकुर विधान टाक निज जीवन में भल संतान आसो केमी ये भल संतान जब आसा जाए आम सीतांक कथा ना विवाह संस्कार कथा कहती ना कहीं विवाह संस्कार जार गलत अच्छी तार संतान के भल हमें ना विवाह संस्कार जार ठीक अच्छी ही संतान मैंने सी गोटे दुकान करता ना कहीं तार चरित्र स्वभाव चलनी प्रेम भल पाइबा प्राय लक्षित हुए आवाह संस्कार भल हुए ना पिला गोटे कलेक्टर हो पारे गोटे इंजीनियर किंतु सी भल हम बोले तार ग्यारंटी ना कहीं आज तो आम ता ही देखुचे भारत वर्ष सब एजुकेटेड कौन जगह अच्छा केरल में आम समस्त कौन से सब एजुकेटेड लोक अच्छा कि बेसी वृद्धाश्रम अच्छी जदि से एजुकेटेड बापा माँ को कहीं वृद्धाश्रम अच्छा सब अधिक भारत वर्ष में माओवादी देखा जाए केरल को ही बेसी बाहर आम से इंडिया आम देखू सब एजुकेटेड देखा जाए केरल कौन से एजुकेटेड कहते लिटरेट एजुकेटेड नुहति से लेखा पढ़ार दक्ष किंतु से संस्कारी नुहति जो आम गोटे भल संतान माँ गर्भ को केमी आसो आम चिंता चलन ठीक हवा दरकार
सदाचार मेंटेन ठीक हवा दरकार आमे ठाकुर विधान टी को ठीक मानिबा दरकार आमे जदि प्रत्येक विधान टी निज जीवन चरित्र रे करूना आमे जदि स्वामी सहित भल संपर्क नथिबो शाशु शत्रुंकर सेवा आमे ठीक करू नथिबा ताले आम घरको आसीबो केमिति भल संसार ताले एई जो आमे स्वामी को भल पाइबा कथा कुआ जाय बा ताको भल खाद्यटा देबा कथा कुआ जाय ताले आमे पूरा शिखिबा कोउ आमे तो विधान ही जानूना आज एई पूरा टोटल भारत वर्ष रे जदि कहबा जे पूजा माने कोन आमे जानि पारुनी व्रत माने कोन आमे जानू नै नियम माने कोन आमे जानू ना उपवास माने कोन आमे जानि ना आमे कोन करू जो दिन व्रत पाए गोटे सावित्री व्रत कहतु दुर्गा अष्टमी व्रत कहतु से समय कोन करा जाए आमे भल टिके लुगा पिंधि दो पिंधि पूजा करी माने जाओ दुर्गा मंदिर आठटा गंठी पड़े आठटा दुर्गा मानकर नाम रे ताको पिंधि दे कर पड़े आसला परे कोन करू खाई दे कर टीवी सामने रे बसु नले मोबाइल ता देखु नले परोनिंदा पर चर्चा चले एटा कोन व्रत एटा व्रत नुहे कारण आमे ठाकुर अनुकूल चंद्र को न धरिबा पर्यंत आमे व्रतर अर्थ आमे बुझी पाइबानी विधान अर्थ आमे बुझी पाइबानी जेते पर्यंत ठाकुर अनुकूल चंद्र को न धरिजे ताने मो व्रत माने कोन कहिदेबी व्रत माने ता सकाळ उठिला परे ब्रह्म मुहूर्त रे उठिला परे घर टिक परिष्कार परिच्छन्न करा दिबो सदाचार मेंटेन करा दिबो सदाचार मेंटेनेंस करि सारिला परे नित्य कर्म जहाँ जहाँ अछि समस्त को जहाँ जोटा सेवा करिवार अछि करि सारिला परे ठाकुर घर परिष्कार परिच्छन्न कर सारा पर जहाँ भोग दरकार ताकू परिष्कार भाव में धुआ धुई कर सब फूल फूल जहाँ भी अच्छी आम कर सारा ब्राह्मण पाखे जमी पूजा करने कथा पूजा करने सकाल राति पर्यंत स्तुति मनन और जप जहाँ भी आम व्रत करूँ दुर्गा हो सावित्री हो लक्ष्मी हो दिन सारा खाली नाम जप तप करवा जिते पर्यंत आम शुई ना व्रतटा कम्प्लीट है जिते पर्यंत आमे ताहा करू ना हो एटा फॉर्मालिटी हे गला तने आमे व्रतटा काहे पालन करू व्रतटा एइले व्रत माने कोन प्रतिज्ञा व्रत माने कोन प्रतिज्ञा एटा जानबा दरकार कहा पाखे प्रतिज्ञा करू लक्ष्मी को व्रत करू लक्ष्मी को व्रत पालन कला परे तारे प्रतिज्ञा करू सेठी भी गुटे जिंस लेखा है माछ मांस खाइबा कथा लेखा है से व्रत आजीवन छाड़िबा कथा लक्ष्मी को जो त्रुटि अछि सेठी लेखा है सावित्री को सेम लेखा है दुर्गा को सेम लेखा है आम व्रतटा हाथ बांधि दो तार दिन होगा खासीटा काटी दो तार व्रतटा कि अभिशाप पाइबा छड़ा कभी आम आशीर्वाद पाइबानी व्रतरे जदि आम जहाँ भी व्रत पालन करूँ प्रतिज्ञा करूँ जे मु लक्ष्मी व्रत पालन करुच्ची लक्ष्मी कथा मानिबी जदि आम खाली आम बहुत लोग भी कहते आज गुरुवार अच्छी मांस खाइबी कल सोमवार अच्छी खाइबी कहीं कौन सोमवार आ गुरुवार न खाए अन्न बार खाइले आम धर्म हम आ सोमवार आ मंगलवार खाईदे अधर्म हो पालन कर सबुदिन पालन कर धर्मटा दिने पालन करा जाए धर्मटा सबुदिन पालन करा जाए जब तुम्हें दिने पालन कर किसी लाभ हेनी आम कि करते निज इच्छा माफिक धर्म पालन करूँ भगवान पालन करूना निज आम पालन करूना आम पालन कि करूँ फैशन आम धर्मटा फैशन पालन करूँ कहीं गोटे सावित्री व्रत शाढ़ी मिल किसी भल भल जिन मिल स्वामी आनिक देवे तेणु आम से गोटे फैशन करते दुकान बजार मार्केट में भल शाढ़ी बिक्री हम भोग दुकान बेसी भोग बिक्री हम तेना गोटे सिस्टम हो जाए पूजाटा आम जिते पर्यंत निज जीवन चरित्र में से जिनटा पालन न करवा आम परिवार में भी कौन प्रकार सुधार आसना तेणु विधान का पालन करवा जरूर अच्छे जदि आम आम परिवार को बचेगा चाहूँ विधान का पालन करवा जदि आम चाहो जे मोर परिवार का खाली ध्वंस हो जाओ विधान को न पालन करवा भल ताने आपण डिपेंड जे मोर परिवार को मु बचेबी ना मोर परिवार को नष्ट करबी मो पुओटा मते पचारो ना मो पुओटा मते नाथी मारो ए दुईटा भीतर निजे विचार करवा दरकार आम तो गोटे पिला को इंजीनियर करने आज जेहतु पिलार जन्मदिन गोटे पिला को इंजीनियर करने किए 15 लाख किए 20 लाख किए 50 लाख भी खर्च कर दूसरी किए डॉक्टर करने से केते लक्ष लक्ष टका खर्च कर दूसरी किंतु गोटे मनीष तैयारी करने केते किए खर्च करछि गोटे बड़ मनीष तैयारी करने केते को माटा को बापाटा खर्च करछि केबे न सत्संग को पिला मान को नहीं कि आसवा कथा कह जाए एटा कोन करे सत्संग रे किसी कथा शिखी के से जीवो किंतु पिला देखला बेले नाही सत्संग पिला कहीं आ बड़ा होला पर ए तू स्टॉप करना पछवाड़ दो बस सत्संग करे नाम ध्यान करना पछवाड़ दो हमें पेलु तू के सत्संग आसुरा तब पछवाड़ हमें पेलु देखला से आसे ही कहीं के आसे जेतना कंचा माटी रहते ताकू तैयारी करू हुए पछला हे गला तैयारी करू हुए ना
ଯେତେବେଳେ ଛୋଟଟା ଛୁଆ ଥାଏ ଯଦି ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ବାପା ମାଆକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ସେଟା ଶିଖେଇବା ତାହେଲେ ସେ ବଡ ହେଲେ ପ୍ରଣାମ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବଡ ହେଇଯିବ ଏଇ ତ ସେଟା ଅଜା ଅଛି ପୁରା ପ୍ରଣାମ କର, ସେତେବେଳେ କହିବ ତୁମେ ତ ପ୍ରଣାମ କରୁନ ମୁଁ କିପେଇଁ କରିବି। ଆମର ଆଚରଣରେ ନାହିଁ, ଆମ ନିଜର ଆଚରଣରେ ହିଁ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କେବେ ପ୍ରଣାମ କରୁନା, ସେ ପିଲାଟାକୁ କହିଲେ ସେ ପ୍ରଣାମ କରିବ କି? କେବେ ବି କରିବନି। ତାହେଲେ ଆଜିର ସମାଜ ତାହା ହିଁ ହେଇଛି। ଆମେ ପରିବାରଟାକୁ ଯଦି ଏଇଠି ଯେତେ ବି ବସିଛନ୍ତି ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ତାର ବିଧାନକୁ ପାଳନ କରିବା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିଧାନ କହିବି, ଏ ବିଧାନ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ। ନାରୀ ନୀତିରେ ପ୍ରଥମ ବାଣୀ ଅଛି, ଝିଅ ମୋର ତୁମର ସେବା, ତୁମର ଚାଲିବା, ତୁମର ଚିନ୍ତା, ତୁମର କରିବା। এই ଚାରିଟା ଜିନିଷ କାହା ସାମ୍ନାରେ? ପୁରୁଷ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ। ପୁରୁଷ ମାନେ କିଏ? ପୁଅ ପିଲା। ଯେପରି ଏପରି ଭାବର ସୃଷ୍ଟି ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଅବନତ ମସ୍ତକରେ ନତଜାନ ହୋଇ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଭକ୍ତି ଗଡ଼ଗଡ଼ କଣ୍ଠରେ ମା ଆମର ଜନନୀ ମୋର କହି ମୁଗ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି, ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, କୃତାର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ତେଣେଇଥିବେ ନାରୀ ତେଣେଇଥିବେ ସତୀ। ମୁଁ ଏଇଟା କାହିଁକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ତାପରେ ୟାର କିଛି ଭୁଲ ଗୁଡାକ କହିବି ଯୋଉଟାକୁ ଆଜିଠାରୁ ଆମକୁ ସୁଧାରିତ ହେବ। ମୁଁ ଯଦି ଝାଡଖଣ୍ଡ ୟା ପରେ ଆସିବି, ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ଏଠି କିଛି ସୁଧାର ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଆମେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ, ସେଭଳି 4 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ କହିବି। କେହି ଆସନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନ ଗାଇବା ପାଇଁ, କେହି ଟିକେ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଜନ ଟିକେ ପାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଲୋଭ ଥାଏ। ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ତାକୁ ଭଜନ ଗାଇତେ ନ ଦିଆଯାଏ ସେ ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସେ ନାହିଁ। এইটা প্রায় দেখা যায়, প্রায় সব জায়গায়, এইটার কথা নয় এই জায়গায়। কাହିଁକି ସେ ଠାକୁରଙ୍କଠୁ କିଛି ପାଇବି, ମୋ ପରିବାରଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି ସେଇଟା ଚାହେଁ ନାହିଁ। ମୋର ଗୋଟେ ଆଶା ଅଛି ମୋତେ ଭଜନ ଗାଇତେ ଟିକେ ମିଳିବ, ଏଇଟା ଅଛି ମୋର ଆଶା। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକରି ଏଇଠି ଯେ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦଟା ନେଇକରି ଯିବି ଏଇଟା କାହାରି ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ତ ସେଦିନ କଣ ହେଇଛି, ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ ଏ ବାଣୀଟା ଯୋଉ କହିଲି ନାରୀ ନୀତିର ପ୍ରଥମ ବାଣୀଟା ଆମେ କ୍ରସ୍ କରିନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳେ ନାରୀ ନୀତି ଆମର ମୁଖସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛି। ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ ସେଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ନଦିଆ ଯିବି। ଠାକୁର ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସହିତ କଥା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନଦିଆ ଯିବି, ସେଟା କୀର୍ତ୍ତନ ଦେବି। କୀର୍ତ୍ତନରେ କଣ ହୁଏ, ଝିଅ ପୁଅ ନାଚନ୍ତି ନଦିଆରେ। ଏଇଟା ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସେଟା ହୁଏ ନାହିଁ, ସେଟା ନଦିଆରେ ହୁଏ। ତ ନଦିଆରେ ସେ କୀର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବେ, ଝିଅ ପୁଅ ନାଚ ହୁଏ, ସେଟା ଯୋଉ ହରି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ତ ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ, ସେ ନିବେଦନ କଲା ଭିତରେ ଠାକୁର ତ ଜାଣି ଯାଇଛନ୍, କହିଲେ ତୁ ଆଜି ଯା ନାହିଁ। ଠାକୁର ମନା କରିଦେଲେ, କହିଲେ ଠାକୁର ମୋର ତ ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କେମିତି ଯିବି। କହିଲେ ହଉ ଯା ତାହେଲେ। ଗଲେ ନଦିଆ, ଯାଇକିନା ଝିଅ ପୁଅର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିଲେ, କୀର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଲା ପରେ କଣ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ଲୋଭ ଆସିଗଲା ଝିଅ ପ୍ରତି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ କହୁଛି ମୁଁ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଲୀଳା କରିବି। ସେ ତାର ଠିକ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଝିଅ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ, ରାତି 12ଟା ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଝିଅ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ, ସେଇ ଯୋଉ ନର୍ତ୍ତକୀ ଯିଏ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ତା ଦେହରେ କଙ୍କାଳ ଗୁଡା ଖାଲି ପଚା ପଚା ବାସ୍ନା ହଉଛି। ଯେମିତି ଏତେ ପଚା ବାସ୍ନା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କଲେ, ପାଗଳ ହେଇଗଲେ ପୁରା। ପାଗଳ ହେଇଗଲେ ସିଧା ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ନଦିଆରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ କଣ ଗୃହ ଭାସୁଥାଏ, ସେଇଥିରେ ଖାଲି ଜୁବଡ଼ି ଜୁବଡ଼ିକିନା ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧନୀ କରି ଗାଧଉଛନ୍ତି। ଗାଧେଇ 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 ଏତେ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଗଳ ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟରେ ସେ ଗୃହ ଭିତରେ ମାନେ ଜୁବୁଡ ଜୁବୁଡ ହେଇକରି ବାଲିରେ ଶୋଇ ପଡିଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଇଛି ଗୃହରେ ନଟପଟ ପୁରା କରି ସାଇଡରେ ଗୋଟେ କୁକୁରଟା ଶୋଇଛି। ଉଠିକିନା ତାଙ୍କର ଚେତା ଟିକେ ଫେରିଛି। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧନୀ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ କରିଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ମତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଘରେ ବେଗ ବସ୍ତାନି ରଖିଲେ, ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଦୌଡ଼ିଲେ ପୁରା ସିଧା ଠାକୁର ପାଖକୁ ପାବନା ହିମାୟତପୁର। କାହିଁ ନଦିଆ କାହିଁ ପାବନା ହିମାୟତପୁର। ସେଇଭଳିଆ ଚାଲି ଚାଲି 2 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଠାକୁର ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। କହିଲେ ଆରେ ତୁ ଯାଇଥିଲୁ କଣ କଲୁ ରେ? କହିଲେ ଠାକୁର ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ବଞ୍ଚେଇ ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୋର ଏଇ ଲୋଭ ଲାଳସା ତା ପ୍ରତି ଆସିଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ପୁରା ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ମୋର ଏଇଟା କହିବାର ମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର ପ୍ରଥମ ବାଣୀରେ କହିଦେଲେ ଯେ ତୁମର ଚାଲିବା, ଚିନ୍ତା, କହିବା, ବସିବା ଏଇ 4ଟା ଜିନିଷ ମାନେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିବ। ମୁଁ ଆଜି ଦାଦାଙ୍କୁ କହିଲି ନାରୀ ନୀତି ଏଠି ଝିଅମାନେ ପଢିବା କଥା ନୁହେଁ। ଝିଅମାନେ ତାଙ୍କର ମାତୃ ସମୟରେ ପଢିବେ। କାହିଁକି ପଢିବେ? କିଛି ୱାର୍ଡ ଅଛି ଯୋଉଗୁଡା ସବୁ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଢାଯାଏ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର 70% ନାରୀ ନୀତି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। 30% ପଢୁଛନ୍ତି, କିଛି ଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପଢୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ମାନେ ପଢନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏହା କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରାଗଲା? କିଛି ଏମିତି ୱାର୍ଡ ଅଛି ଭିତରେ ଭିତରେ ଯୋଉ ୱାର୍ଡଟା ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବା କଥା ନୁହେଁ। ଯେମିତି ୱାର୍ଡ ଅଛି, କାହିଁକି ଝିଅମାନେ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ସାଥିରେ, ସେଦିନ ଟାଟାରେ ହେଇଥିଲା ଆମର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଉତ୍ସବ ଗତ ବର୍ଷ। ସେଇ ସମୟରେ ଟିଙ୍କୁଟା ମନା କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଝିଅମାନେ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ, କାହାକୁ କହିଲେ? ଗଙ୍ଗାବାଇଙ୍କୁ। ଗଙ୍ଗାବାଇ ଯେତେବେଳେ ମନା କଲେ, ସେତେବେଳେ କଣ କଲେ, ସେଟା କି ମାନିଲେନି ଝିଅ ପିଲାମାନେ। ଟିଙ୍କୁଟା ନିଜେ ଠିଆ ହେଇକି ବସ ବସ କହିଲେ। କାହିଁକି କହିଲେ? ଠାକୁର ପରିବାର ବାରମ୍ବାର ମନା କରିଛନ୍ତି।
झील पिला माने पुरुष पिला मानक सामने नाची कुदिना कीर्तन गाइबा कथा नुहे ताले ए जो नारी जदि आमे सेटा करछे ताले नारी नीतिर प्रथम बाणीटा भूल हेगा ठाकुर तार भूल बाणीटा दे गले हमने ताले एडी जो लेखिले जे झील मोर तुमर सेवा तुमर चलवा तुमर चिंता तुमर करबा भजन गाइ पाइबे कीर्तन नुहे उदंड जिनसटा नुहे भजन गाइ पाइबे साड़ी नटा हिसाब झील मानकु मां मानकु ठाकुर बहुत श्रेष्ठ रे रखिछथि सेमानको देवी बोली संबोधना करछथि सेमाने घरर कुळ देवी बोली तांको गर्भरु राक्षस भी जन्म होते तांको गर्भरु देवता माने भी जन्म होते ताले ए मां मानकु ठाकुर एते सम्मान देछथि हमने ताले आमे ताकु के पगार पके दुचे ठाकुर को बाणी ताकु ठाकुर जोड़ा कर विधान कथा गोकुल का विधान कथा काहे की विधान कथा के आलोचना हो जदि आमे ताकु न मान आमे जेतले सत्संग के 1.5 घंटा पार हो जाउ बाकी करू ए सत्संग टाइम वाला कि 1.5 घंटा रोज तो कलो सेटा में हमर मने अछि कि बाकी का तो मने नहीं बाकी का तो मने रखला दरकार सबुरा मने रहले से नहीं 1.5 घंटा भी हमर मने रहबो बाकी का किछु पालन करते नहीं 1.5 घंटा का हमर मने अछि जे सत्संग 1.5 घंटा रे सरबो काई बाकी का हम पालन नहीं करबो तने हम सब जिनसटा पालन करबा जदि ठाकुर बाणी देछथि विधान देछथि आमे टिकी निकी करिना बुझबा जानबा करिबा चेष्टा करिबा जदि आज दादा माने भजन कीर्तन गाइते नहीं देबे हम मनुष्य को केम संतुष्ट करि पारबा मनुष्य को जीवन सारा ताको टका पैसा देले भी संतुष्ट करि पारबा तेरो ऋषि ठाकुर को धरिबार उद्देश्य कोन ये भगवान बोले हम जानिबा केमति पुराण पुथि शास्त्र में बहुत लिखा है हम समस्त जानिछे किंतु गुरु को जो माने ग्रहण करती नाही ताको ठारू अन्न जल ग्रहण करती एटा गीता रे लिखा है गीता रे कोन लिखा है गीता रे लिखा है प्रभु श्री कृष्ण कोन कहले मते देई जे अन्न जल ग्रहण करे से चरर भक्षण करे तने सृष्टिटा कहा स्वयं विष्णु नारायण को ए गछर पत्र आरंभ करी आलोक पवन आरंभ करी जीवनटा जहां पे अटकी किना रही छी टिके जदि पवनटा बंद गेला ठुस कर मरि जिबा तने एटा देन कहा सब भगवान का हमें एवढा फ्री यूज करछे ना आलोकटा हमें टैक्स दउछे कि नहीं पवनटा दउछे कि ए भूमि पे दउछे कि भूमि पे तो सरकार दउछे कि भगवान को किछ नहीं देले तो भगवान से में गीता रे कहले मते जे न देई करी अन्न जल ग्रहण करे से चोरर भक्षण करे ताने हमें देबा कहा एटा भी तो जानना दरकार हमें देबा कहा देबा गुरु को ताकि तो किछ प्रमाण दरकार काहे कि हमें गुरु को देबा हम तो श्री कृष्ण को हमें देई परबा हमें राम को देई परबा सेठी पे रूप बेतरे अछि जोटा शिव पार्वती बसी कि आलोचना करछले जे पार्वती प्रश्न करछली जे प्रभु जे एई मनुष्य माने विभिन्न देवार की पूजा करछन कहा को पूजा कले 33 कोटी देवार की पूजा करले एटा मते के कहि देबो ये प्रश्न कले पार्वती पार्वती कहा को प्रश्न कले शिव को तले शिव को कोन प्रश्न कले जे कहा को पूजा करले 33 कोटी देवार की पूजा करे अने रूप बेदर कोन लिखा है शिव बोलते पार्वती को गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः एटा हम जानि छै कि हम मुंड भीतर एटा पसे नै एटा मुखस्थ समस्त गाल छै कि तने के कहै गुरु होछि ब्रह्मा सहित समान विष्णु सहित समान महेश्वर सहित समान तने गुरु को पूजा करले ब्रह्मा भी पाइबे विष्णु भी पाइबे महेश्वर भी पाइबे एवं तने गुरु के परम ब्रह्मर ज्ञान जहा पाखरे थिबो से ही गुरु परम ब्रह्मर ज्ञान माने ए सृष्टिर तत्त्वर ज्ञान माने विश्व ब्रह्मांड ग्रह नक्षत्र प्रत्येकटी सृष्टि ज्ञान जहाँ पाखे अछि से ही गुरु कोई प्रश्न करछथि पार्वती जे कहार मंत्र जप करिबो मनुष्य रूप वेदरे लिखा है कोन लिखा है मंत्र मूल्यम गुरु वाक्य माने गुरु निर्देशित मंत्र सहित समान कोथि लिखा है रूप वेदरे एटा के प्रश्न करछथि पार्वती शिव प्रश्न करछथि ताने मंत्र मूल्यम गुरु वाक्य ताने गुरुंकर निर्देशित मंत्र सहित समान गुरुंकर निर्देशित मंत्र सहित समान ताने ठाकुर जो मंत्र दैछथि को मंत्र दैछथि राधा नाम ए मुनि ऋषि साधु सन्यासी ए पृथ्वी रे जो जप करूछथि आमे भी सेम सेही नाम का जप करूछथि एपट सेपट किछि नै वेदरु बाहर कोनसी पुरुषोत्तम देई नाथि श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र वेदरु बाहर कोनसी जिंस देई नाथि सब वेद भितर तारे वेदरे जो लिखा है राधा नाम कथा ए राधा नाम जो मुनि ऋषि माने जप करछथि ताकू ही आमे जप करू ता सहित आ दुईटा ठाकुर जप ऐड करछथि कोई पार्वती प्रश्न करछथि जे कहा पूजा करिवो मनुष्य कहा के पूजा करिवो गुरु पादम माने गुरु का पाद को पूजा करला कथा कहछथि खराब सब डिलीट कर ताले ध्यान कहा को करिवो मनुष्य ध्यान कहा को करिवो हम चक्रपट ऊपर ध्यान करछी ना ध्यानम मूल्यम गुरु मूर्ति रूप वेदरे लिखा है ध्यानम
मूल्यम गुरु मूर्ति गुरु आम चक्रपट रखी सीधा रखी बसी ध्यान करुचे कहार फोटो अच्छी से चक्र भितर आम गुरु फोटो अच्छे ताने वेद सहित आम शिशु ठाकुर देइथिबा विधानटा सेम कि नहीं शेष प्रश्न पचारे पार्वती बोले क्या पूजा कले क्या ध्यान कले क्या जप कले से मोक्ष प्राप्ति पाइब मोक्ष मूल्य गुरु कृपा रूप वेद लिखा गुरुंकर कृपा हेले से मोक्ष प्राप्ति पाइब ताहले आमे गुरु को धरिक लाभ पाइले कि नहीं शास्त्र मतरे आमे शिशु ठाकुर को धरिक लाभवान हेले कि नहीं ताने गुरु को देले जे 33 कोटी देवादेवी पाइबे एटा तो शास्त्र में प्रमाण अछि ताले गुरु को आमे जो इष्टभूति देउछु या प्रति भी बहुत द्वंद्व अछि कोन द्वंद्व अछि पैसा वाला ठाकुर एटा प्राय समस्त मूल भीतर एटा पसे ताले स्वयं रामचंद्र कोन करे जेते बेले से 12 वर्ष रे से गुरुंकर आश्रम को गले गुरुंकर आश्रम रे कोन कले से रहिकरा से भिक्षा कले हम रामायण रे देखि ना जे भिक्षा कले आउ कोन कले सेवा कले आउ कोन कले से विद्या अर्जन कले के रामचंद्र ताने रामचंद्र तीनटा काम कले कहा पे भिक्षा कले गुरु को पे तीनटा रु पांचटा बड़ भिक्षा मांगवा पे गले जहां आनिले सेटा गुरु और माता को देले गुरु माता रंधन कर गुरु को देले तापरे माने अन्न जल ग्रहण करते के रामचंद्र नुहे श्री कृष्ण तापरे जो माने से समस्त गुरु ग्रहण करते गुरु को न दे भगवान निजे सिखे देले जे तुमे अन्न जल ग्रहण करिवो ना एटा तो मो कथा न ए तो सब आमे देखिछे शास्त्र पुराण रे ताले सेही भलिया गुरु को आमे प्रत्येक दिन भोग अर्पण करू এই যে ভোগ অর্পণ করু তাকে ন দেই যদি আমি জন্য জল গ্রহণ করুছু তাহলে শাস্ত্রে গীতারে লেখা আছে চরর ভক্ষণ করু শ্রীকৃষ্ণ কইলে না যে মতে ন দেই অন্য জল গ্রহণ করে সে চরর ভক্ষণ করে তাহলে এই ইষ্টভূতি কোন ইষ্টভূতি হচ্ছে পাঁচটা মহাযজ্ঞ এটা কিয়ে করতে ঋষি মানে করতে এই ইষ্টভূতি কিয়ে করতে ঋষি মুনি এইগুলা সব করুলে সেটা বড় কথা ব্রাহ্মণ মানে করନ୍ତି ঠাকুর ইয়াকু সমর্থন করে ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र से समस्त बुड़े गए एटा काली को बात करे समान काहे ठाकुर को पाखरे शिशु ठाकुर को पाखरे समस्त समान केई उच्च नीच छोट बड़ केई नहति तेणु तो विधान समस्त बुझे जे समस्त बचिबा दरकार ताने इष्टभूति कोन खास होची देवयज्ञ कोन आमे जो होम यज्ञ करू से काठ डाली घिओ पकाओ एटा होची देवयज्ञ ताने इष्टभूति माध्यम रे आमे प्रत्येक दिन देवता मानन को भोग निवेदन करू 33 कोटी देवता सेहि पई जो हम फास्ट वेदर कथा कहली जे गुरु को देले 33 कोटी देवा देवी पांती पुणी ताबे कोन अछि सेकंड होछि ऋषि यज्ञ माने कोन मोर जेंति गोत्र आत्रेय गोत्र प्रमुख प्रकार गोत्र अछि सेही ऋषि माने पांती आमे इष्टभूति देले समाने भी पांती आउ के पांती मातृभूति पितृ यज्ञ जोगा मातृयज्ञ पितृयज्ञ माने मो बापा मरि जाइछथि तांको बापा तिनी पुरुष पर्यंत इष्टभूति माध्यम रे प्रत्येक दिन पांती आमे वर्ष रे थरे श्राद्ध करू किंतु इष्टभूति माध्यम रे तिनी पुरुष पर्यंत पांती तापरे कोन हुए तापरे अछि भूयज्ञ को गाई गोरु छेली मेंढा एमे समस्त पा जाती गुरु को देले आ भूयज्ञ माने अतिथि देव भव माने अतिथि माने भी पाई जाते पुरे भिखारी जन खाइते पाए पुरे कोटिपति जन खाइते पाए काई के भगवान तापे जगाड़ करकिना रखिसन ताने से जगाड़ आसीला कोठु जते बेले आमे गुरु को दउ ताकु समान भाव रे समस्त को बांटी दियो तेणु এই যে গুরুଙ୍କୁ দেবা ভিতরে এটা যে জানি নাই এইটা সব বেদর কথা এটা জানিবার আবশ্যকতা রয়েছে তেণু এটা কাহারিকো মানে খরাপ তরিকাରେ ଆମେ କେବେ ନିକ୍ଷେପ କରିବା ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖି ଆମେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାହା ନ କରିବା ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବା ନାହିଁ ହଁ କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ମୋର କଥାଟା ମନେ ପଡେ ସେଇଦିନ କଣ ଯେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ସେ ଭକ୍ତଟା କଣ ଯେ से होचे एम मुखर्जी से विदेश को एमआरसी पास करके आसी एम मुखर्जी से जब विदेश को एमआरसी पास करके आसी ठाकुर का पाखरे से प्रणाम करछि ठाकुर को तुमे के तो मना होची एम मुखर्जी तुमे कोन करो मो बोले डॉक्टरी करे तुमे ताने देवघरे रहि जाओ परम पूज्य पास से बड़दान का पाखरे तांकर बोले रूम कर दिया गला जब रूम कर दिया गला से सेठी रहिला 3 दिन पर तार दीक्षा हला पर से 12 दिन रहिले से आश्रम रे जहाँ नीतिदिनिया आमर जो कार्यक्रम रही सकाल ब्रह्म मुहूर्त उठी प्रार्थना करी संध्या प्रार्थना एगुड़ा सब जो रही एगुड़ा से नीतिदिन 12 दिन कला हो सारा कौन है दिने ठाकुर को मोर छातीटा बहुत पेन हो छातीटा पेन करने कथा कही ठाकुर को चेक करके औषध लिखी से डॉक्टर जो एम मुखर्जी औषध लिखिदेला प्रेसक्रिप्शन दिखाते मुझे से औषध गुड़ाक नहीं आस
তাহলে যেତେବେଳେ ସେ ଔଷଧ ଗୁଡାକ ନେବା ପାଇଁ ଠାକୁର ମାଗିଲେ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ସିଏ ଆଉ ଦଉନି ମୁଖା ମୁଁ ନିଜେ ନେଇକି ଆସିବି ନାଇଁ ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ତ ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ସେ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ଟା ସିଏ ଦେଲା ନାହିଁ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ତାର ବଡ ବୋଉର ବି କି ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିକରି ଆସ ଏକାଥରେ ତୁମେ ଔଷଧ ନେଇ ଆସିବ ଠାକୁର ଏଇ କଥାଟା କହିଲେ ଏ ମୁଖା ଦିଅନ୍ତୁ। ଡାକ୍ତର ଗଲେ ସେ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ଟା ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଦେଇ ବଡ ବୋଉକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ରେବତୀ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଠାକୁର ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ଟା ଦେଇଦେଲେ କହିଲେ ଯାଅ ପ୍ୟାରୀ ନନ୍ଦୀ ଦାକୁ ଦେଖିକରି ଆସିବ। ପ୍ୟାରୀ ନନ୍ଦୀ ଦା ହଉଛନ୍ତି ସେ ଆଶ୍ରମର ଡାକ୍ତର। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଏଭଳିଆ ତ କୌଣସି ଔଷଧ ନାହିଁ এটা କିଏ ଲେଖିଲା କହିଲେ ନାଇଁ ସେ ଯୋଉ ନୂଆ ଡାକ୍ତର ଆସିଛନ୍ତି ଏ ମୁଖା সেই ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ଟା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିକିରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ କହିଲେ ଏଗୁଡା ସବୁ ଫ୍ରଡ ବାବଦରେ ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ରାଗ ଆସିଗଲା। କହିଲେ ଏଇ ଫ୍ରଡ ଲୋକଟାକୁ 15 ଦିନ ହେଲାଣି ରହିଲାଣି ଆଶ୍ରମରେ ଠାକୁର ୟାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଭଗବାନ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଠାକୁର ୟାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଆସିଲା। ସେମିତି ହେଇକିନା ପ୍ୟାରୀ ନନ୍ଦୀଟା ରେବତୀ ମୋହନ ଠାକୁର ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଠାକୁର ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କରି ପ୍ୟାରୀ ନନ୍ଦୀଟା କହୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିଛ ଔଷଧ। ଠାକୁର କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ତୁମେ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ରଖିଦେଇକି ଯାଅ। ପ୍ୟାରୀ ନନ୍ଦୀଟା ପଳେଇଲେ। ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସ ଠିଆ ହେଇକରି ତାଙ୍କ ରାଗଟାକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉଛି। ସେ ରାଗିକିନା କହିଲେ ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବୁ କେତେ ଲୋକ ଆସିଲେଣି କେତେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି କେତେ ସମାଧାନ ମାଗନ୍ତି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଏଇ ଲୋକଟାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି ଫ୍ରଡ ଲୋକଟାକୁ। ଠାକୁର ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ଚୁପ୍ ରହିକରି କହିଲେ ରେବତୀ କାହାରିକୁ ଏକ୍ସପୋଜ କରିବନି ଏକ୍ସପୋଜ କରିଦେଲେ ରିଫର୍ମ କରିପାରିବନି। ଯଦି ମୋ ଝିଅଟା ଚରିତ୍ରହୀନ ବଦମାସ ଥାଏ ମୋ ପୁଅଟା ଯଦି ମଦ୍ୟପ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଆମେ କଣ କରୁ ଯେ ନାଇଁ ନବୀନ ଦାଦାର ପୁଅଟା ପଢା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଏଇଟା ଆଲୋଚନା ହୁଏ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସିବନି ଏ ଖରାପ ଆଲୋଚନା ଆରେ ସେଇ ଭାଇଟା ପଢା ବଦମାସଟା ଏଇଟା ଆମର ଆଲୋଚନା କାର ଲସ୍ ହୁଏ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆମେ କି ଶିଖିକିନା ଗଲେ ନିଜର ଲସ୍ ହୁଏ। ଆମେ ନିଜ ପରିବାରଟାକୁ ବର୍ବାଦ କରୁଛେ ନିଜ ଆଚରଣଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ ଖରାପ ଦିଗକୁ ଠିକ ଦିଗକୁ ଆମେ କେବେ ଯାଉନା। ତାହେଲେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉଛି ଗୋଟେ ପରିବାର ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଯିଏ ବି ଖରାପ ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଫେରେଇ କରି ଆଣିବା ଯୋଉଟା ଅବିଲ ଦାଦାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଖରାପ ଗୁଣକୁ ଦେଖନି ବାରମ୍ବାର ତା ଘରକୁ ଯାଇ ତାକୁ କେମିତି ଇଷ୍ଟମୁଖର କରିବ ସେଇଥିରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କର। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ସେଇଟା এই କରିବା ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ସବୁଗୁଡାକ ଲାଭ ହେବ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ସେଇ ପ୍ରୟାସରେ ନ ରହିବେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚେଇବାଟା କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଜି ସମସ୍ତେ ସେ ଫ୍ୟାସନ ଦିଗକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଫରେନର ମାନେ ଆମର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ କି କରୁଛେ ଆମେ ଫରେନ ଚାଲି ଯାଉଛେ। ଆମର ସଂସ୍କାର ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପରିବେଶ କେତେ ଯେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଆମେ ସେ ଜିନିଷଟା ବୁଝିପାରୁନା। ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବି କାହିଁକି ସମୟ ବି দাদা সময় আছে কি হ্যাঁ ঠিক আছে হ্যাঁ এই কথাটি কই মোর বক্তব্য শেষ করবি গোটে কথাটা মোর মনে পড়ে যে আমি যেতেବେଳେ গুরুଙ୍କୁ ধরু বা ভগবানଙ୍କୁ ধরু এই ভগবানଙ୍କୁ ধরিলে আমার প্রত্যেকটি কর্ম ঠিক হুয়ে আমার দুঃখ বিপত্তি লাভ হুয়ে দুঃখ বিপত্তি লাভ হুয়ে মানে আমি কি মরবা না সেইটা নয় জন্ম মৃত্যু ঠিক কাহিଁକି ভগবান জন্ম ହେଇକରି ବି ଦୁଃଖ ପାଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ଆମକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। କାହିଁକି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଆମେ କି କରୁଥିଲେ ଆମେ ତ ଦେଖିନେ ବା ଜାଣିନେ ତେଣୁ ଆମେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଭୋଗ କରୁଛେ। ବହୁତ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ପୁରା ଖରାପ କାମ କରୁଛି ତେଣୁ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛି ନାହିଁ ସେମିତି ନୁହେଁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ଏ ଜନ୍ମରେ ଭୋଗ କରିବା ଆଉ ଏ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ଅଳ୍ପ କିଛି ଏଇ ଜନ୍ମରେ ପାଇବା ଆର ଜନ୍ମକୁ ଷ୍ଟକ୍ ହେଇକି ରହିବ। ତାର ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେବି। ସେଇଦିନ ଦେବକୀ ବସିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଦେବକୀ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଂସକୁ ମାରିକିନା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଦେବକୀ ଯେ ତୁ ତ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ତ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଯୋଉଦିନ ତୁ ମୋ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଲୁ ସେଇଦିନ ତ ତୁ ମତେ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳେଇ ପାରିଥାନ୍ତୁ କଂସ ତ କାରାଗାରରେ ରଖିଥିଲେ ନା 14 ବର୍ଷ ପରେ ତୁ ମତେ କାହିଁକି ରକ୍ଷା କଲୁ ମତେ ତୁ ଏଇ କଥାଟା କହ ତୁ ଯଦି ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ତୋ ଦ୍ୱାରା ସେ ପତ୍ର ଗଛ ପବନ ସମସ୍ତେ ତୋ କଥାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ତୁ ମତେ କାହିଁକି ବଞ୍ଚେଇଲୁ ତୁ ପରା ତୋ ମା ବୋଲି ତୋର ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କଥା ଟିକେ ମନେ କରି ଦଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହିଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି ତୁ ସେତେବେଳେ କୈକେୟୀ ଥିଲୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହିଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି ତୁ ସେତେବେଳେ କୈକେୟୀ ଥିଲୁ ତୁ ମନ୍ଥରା ସହିତ କଥା ଲାଗିକିନା
ତୁ ମତେ 14 ବର୍ଷ ବଣକୁ ପଠେଇଦେଲୁ। ମୁଁ ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଛି, କେତେ ଘଣ୍ଟା କେତେ ଝଣ୍ଟା, କେତେ କଷ୍ଟ, କେତେ ବର୍ଷା, ବଣ ଜଙ୍ଗଲ, ଫଳ ମୂଳ ବଗଳ କିଣିକିନା ବୁଲୁଥିଲି। ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମ ଫଳଟା ତୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ତୋ ସହିତ ମୁଁ ଖଣ୍ଡନ କଲି। ମୁଁ ତତେ କଷ୍ଟ ଦେଇନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜେ ତୋ ସହିତ ରହି 14 ବର୍ଷ କାରାବରଣ ପାଇ ଏଟାକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲୁ। ତାହେଲେ କର୍ମଫଳ ଭଗବାନ ହେଇ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। କର୍ମଫଳ ଭଗବାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯଦି ତାଙ୍କ ମାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ତ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝି ଯଦି ଅନବରତ ମନନ କରି ଚାଲିବା ତାହେଲେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ କଣ ହେଇଛି, ସେ ବହୁତ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ମାନେ ପ୍ରବଳ, ମାନେ ସେ ପାଗଳ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ। କଣ ହେଇଛି ସେଦିନ, ସେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ସିଏ ତାର ଆଖି ଦିଟା ଫୁଟି ଯାଇଛି। ଫୁଟିଗଲା ପରେ ତା ପୁଅ ତା ସେବା କରେ। ତା ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ସେବା କରେ, ଏଇ ସେବା କରୁ କରୁ ହଠାତ୍ ଦିନେ କଣ ହେଇଛି, ସେ ତା ପୁଅ ସେବା କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଆଉ ପୁଅ ତା ସେବା କରିନେଇ, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ବହୁତ ବିରକ୍ତ ହେଇଛି। ତ ଏଇ ଖଟରେ ଝାଡା ପରିସ୍ରା କରିଦଉଛି, ମୋ ପୁଅଟା ଶୁଣୁନାହିଁ, ମୁଁ ତାକୁ ଜନ୍ମ କରିକିନା ବେକାର, ଏଇଟା ତା ମନ ଭିତରେ ଜାଗେ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମର ତ 24 ଘଣ୍ଟା ନାମ ଜପ କରୁଛି, ମତେ ହିଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କରୁଛ। ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ନା, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି, ଦେଖିଲା ବେଳେ ମୋର ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଏଇଟା ବଦମାସ ଲୋକ ଦୁଇଟା ବିଲ୍ଡିଂ କରିଦେଲା, କେମିତି କଲା, ଏଇଟା ଆମର ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ, ହଁ କି ନାଇଁ? ତ ସେଇଦିନ କଣ ହେଇଛି, ତା ମନ ଭିତରେ ବି ସେଇଟା ଜାଗନ୍ତି, ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ତୁମର ନାମ ଜପ କଲି, ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳେ ମୋର ହିଁ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ। ଦେଖାଯାଇଛି ତାର ଆର ଦିନ ତା ପୁଅ ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ତା ସେବା ଯତ୍ନ କରିବା କଥା ସେମିତି କରୁଛି। ତାହେଲେ ତା ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ସେବା ଯତ୍ନ ଠିକ ଭାବରେ କଲା, ସେ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଦିନ କଲା ପରେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେ କହିଲା ଏଇଟା ମୋ ପୁଅ ହେଇନଥିବ, ମୋ ପୁଅ କେବେ ଏମିତି ସେବା କରିବନି, ମୋର ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଟା ଦରକାର ତା ଆଗରୁ ଆଣିକିନା ମତେ ଦେଇଦଉଛି। ସେ ହାତଟା ଧରି ପକେଇଲା, କହିଲା ତୁମେ କିଏ ମତେ କୁହ, ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ନାରାୟଣ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋର ଏଇ ସବୁ କାମ କରୁଛ, ମତେ ସେବା କରୁଛ, ମୁଁ ତ ତୁମ ସେବକ, ଆଉ ତୁମ ସେବକ ହେଇକି ତୁମେ ମୋ ଭଗବାନ, ତୁମେ ମୋ ସେବା କରୁଛ, ଏଇଟା ବିପରୀତ ଦିଗରେ କାମ ହଉଛି। এই প্রশ্নটা সে বৃদ্ধ অন্ধপুরাটি স্বয়ং প্রভু বিষ্ণুଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଯିଏ ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ ମୁଁ ତାର ସେବା ହିଁ କରେ। ଯେମିତି ସୁଦାମର ସେ ପାଦ ପିନ୍ଧେଇଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ପରମ ଭକ୍ତର, ସେଇଭଳିଆ ଯିଏ ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ ତାକୁ ମୁଁ ସେବା ବି କରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ତ ଏଇ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ମତେ ଟିକେ ମାରି ଦଉନ କାହିଁକି? ତୁମେ ତ ଚାହିଁଲେ ମାରି ବି ଦେଇପାରିବ। ବୋଲେ ନା, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇ ଜନ୍ମଟା ତ ଯେତେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଯେତେ 100 ଥର ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ ତାର କର୍ମଫଳଟା ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯିବ, ଆର ଜନ୍ମକୁ ତୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇବୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତ ମୋର କର୍ମଫଳ ଖଣ୍ଡନ କରିଦେଇପାରିବ। ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଏଇ କର୍ମଫଳ ଯୋଉଠି ଛାଡ଼ିଦେଲି ସେ କର୍ମଫଳ ଆର ଜନ୍ମକୁ ତତେ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ତୁ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କର, ଏଇ ଜନ୍ମରେ ହିଁ ତୋର କର୍ମଫଳ କଷ୍ଟ ପାଇଯାଇଛୁ ବା ଆର ଜନ୍ମରେ ତୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ଟିକେ ପାଇଯାଉ, ଆଜି ଯଦି ଗୋଟେ ଆଶାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ 4 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ଥାନ୍ତି, ଆର୍ତ ଭକ୍ତ, କିଏ ଆଶାତୀତ ଭକ୍ତ, କିଏ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଭକ୍ତ, କିଏ ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ। ଆର୍ତ ଭକ୍ତ କଣ, କିଛି ଜଣକ ଆସିଥାନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଛି, ଡାକ୍ତରକୁ ଦେଖେଇଲେ, ଯେତେବେଳେ ଠିକ ହେଲା ନାହିଁ, ଆରେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର ଦୀକ୍ଷାଟା ନେଇଗଲେ ଠିକ ହେଇଯିବ ବୋଲେ, ଏମିତି ଆଶାରେ ବି ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆର୍ତ ଭକ୍ତ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଛାଡନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର କରନ୍ତି। କିଛି ଭକ୍ତ କଣ ଆସିଥାନ୍ତି, ଆଶାତୀତ ଭକ୍ତ, ଆଶାରେ ଆସିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଠାକୁର ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ କୋଠା ବାଡି ଘର ଦ୍ୱାର ଛୁଆ ପିଲା କରିଦେବି। ତେଣୁ ଏଇ ଆଶାରେ ବି କିଛି ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଭଗବାନ ଛାଡନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ବି ନିଜର କରିକିନା ରଖନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଭକ୍ତ ଆସିଥାନ୍ତି କଣ, ଜିଜ୍ଞାସୁ ଭକ୍ତ। ଜିଜ୍ଞାସୁ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ତାଙ୍କର ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ଆଉ କିଛି ଭକ୍ତ କଣ ଥାନ୍ତି, ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ। ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ମାନେ କଣ, এই মায়া মোহକୁ ত্যাଗ କରି ତାଙ୍କର ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଭଗବାନ ଛଡା ତାଙ୍କର ଆଉ କେହି ନୁହଁ। ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଦୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେମାନେ କି ଭକ୍ତ, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବିଚାର କରିବେ। ତାହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, 4 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ ଯିଏ ଯାହା ଭାବିକରି ଆସୁନା କାହିଁକି ମୁଁ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରେ ନା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯିବା ଦରକାର। ଡୋରିଟା କଣ, ଦୀକ୍ଷାର ଡୋରି। ଯେମିତି ନାଉରିଆ କଣ କରେ, ଯେତେବେଳେ କୂଳରେ ବାନ୍ଧି ଦିଏ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ି ବାନ୍ଧେ, ଡଙ୍ଗାଟାକୁ ଯେତେବେଳେ କୂଳରେ ବାନ୍ଧେ କଣ କରେ, ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ାଟା ବାନ୍ଧି ଦିଏ, ଶକ୍ତ ଦୌଡ଼ାଟା, ଯେମିତି ପବନରେ ବା କୌଣସି ପାଣିରେ ତାକୁ ବସେଇକିନା ଢେଉରେ ନ ନେବ। ସେ ଡୋରିଟା ହଉଛି ଦୀକ୍ଷା। ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉ।
ଯେତେ ପବନ ଯେତେ ବର୍ଷା ଯେତେ ଝଡ଼ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସୁନା କାହିଁକି ଆମକୁ କେହି ବୋହେଇକିରି ନେଇପାରିବେନି। ଆଉ ଯାହା ବି ବିପଦ ଆପଦ ଅଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କଷ୍ଟ ପାଇ 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 ଆମେ ତାକୁ ଲାଭ କରିବା। ଆମ ପାଖରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସିବ ନାହିଁ। ମୋର ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର ଅଛି ହେବ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ହବନି। ଯଦି ମୋତେ ଆଜି କିଛି ରୋଗ ବ୍ୟାଧ ହବାର ଥିବ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ହବନି। এই ଛୋଟ ଛୋଟ କଷ୍ଟ ପାଇ 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 ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ତେଣୁ ତ ଗୁରୁକୁ ଧରୁ, ଗୁରୁକୁ ଧରିଲେ ଆଉ ବହୁତ କିଛି କଥା ରହିଛି। ସମୟର ଅଭାବ, କାହିଁକି କାଲି ବି ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ଅଛି, ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯିବାର ଅଛି, 600 650 କିଲୋମିଟର। ତେଣୁ ଏଇଠି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ବିଧାନଟାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ୟାର କଥା ଶୁଣି କୌଣସି ପ୍ରକାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବହି ପଢନ୍ତୁ, ରୀତି ଦାଦାମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର କଥା ମାନନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଯୋଉ ପାଣ୍ଠାଟା ପାଇଛନ୍ତି ତାର ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ସେମାନେ ଖାଲିରେ ଦାନ କେହି କରିଦେଇନି ତାଙ୍କୁ। ତାର ମୂଲ୍ୟଟାକୁ ଯଦି ନ ବୁଝନ୍ତି ରୀତି ଦାଦାମାନଙ୍କର, ତାହେଲେ କିଛି ବି ଲାଭ ହବନି। ଆମେ ବହୁତ ଜଣ ଏଠି ଅଛୁ, ତାଙ୍କର କଥାଟାକୁ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏଇ ପାଣ୍ଠାଧାରୀ ଯୋଉ କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପାଣ୍ଠା ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଠାକୁର ଦୟା କରିକିରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କଥା ଟିକେ ମାନିତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏବଂ ବିଧାନଟିକୁ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖିଲାପ ହୁଏ, ଆମର ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଅଛି ଯୋଉ ଘର, ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ପଚାରିକିରି ଆମେ ବୁଝିବା ଏବଂ ତାକୁ ବୁଝି ଆମେ ଡାଉଟକୁ କ୍ଲିୟର କରିବା। ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ଅଯଥା ଆମ ସତ୍ସଙ୍ଗଟାକୁ ବିଭ୍ରାଟ କେବେ କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର, ଆମେ କେମିତି ପରିବାରରେ ରହି ସମସ୍ତେ ଚଳିବା ସେଇଟା ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମର ପରିବାରଟା କେମିତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ହବ ସେଇଟା ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏବଂ କେତେରୁ କେତେ ମଣିଷକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇବା ତାହା ବି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଚେଷ୍ଟାଟା ଜାରି ନ ରହିବ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ୟା ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ କିଛି ଆସିବ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ହଉ, ଏଥିରେ ଯୋଉମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇପାରିନାହାନ୍ତି ବା ଦୂର ଭାଗରେ ଯୋଉମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚମହା ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ନିରାମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ।